Muy buenos días, mis estimados hermanos, mis estimadas hermanas, amigos, visitas, sean todos bienvenidos. Einen guten Tag, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, liebe Besucher. Bueno, la idea no fue mía, por si acaso. Also die Idee, die war nicht von mir. Pero genial. Aber sie ist genial. Ajá. Bueno, como siempre, pedirles disculpas porque la presentación la hago yo, entonces los errores del alemán son míos y no de Georg, ¿ok? Also im Voraus bitte um Entschuldigung. Er macht die Präsentation und dann sind die Fehler im Deutschen von ihm. Ok. En enero hemos comenzado un nuevo ciclo de estudios bíblicos y de predicaciones en el culto en la rama hispana. Im Januar haben wir einen neuen Bibelstudienzyklus im spanischsprachigen Teil der Gemeinde begonnen. Entonces, tanto en el culto en alemán, en español, perdón, de las 12, como en el estudio bíblico en español también de los martes a las 7, estamos llevando un mismo tema. Also wir betrachten sowohl im spanischsprachigen Gottesdienst hier um 12 Uhr, als auch im Bibelstudium dienstags um 19 Uhr ein und dasselbe Thema. Y hemos titulado esta serie con el título de Wir haben diese Serie benannt mit dem Titel Yo en Cristo, reflexiones de la carta a los Efesios. Ich in Christus, Gedanken zum Brief an die Epheser. Ya llevamos 4 semanas estudiando y predicando sobre este tema. Wir haben jetzt schon 4 Wochen uns mit diesem Thema beschäftigt. Y ya hemos abarcado todo el capítulo 1 y los 10 primeros versículos del capítulo 2. Und dabei haben wir uns die Kapitel 1 und die ersten 10 Verse des Kapitels 2 angeschaut. Entonces hoy día vamos a avanzar con la siguiente sección del capítulo 2 del libro de los Efesios. Und so machen wir jetzt mit dem nächsten Abschnitt des zweiten Kapitels des Epheserbriefs weiter. Que va desde el verso 11 hasta el verso 22. Und das ist vom Vers 11 bis 22. Entonces, yo lo voy a leer en español y ustedes lo van a tener en alemán acá atrás, ¿vale? Por cuestiones de tiempo no lo va a leer también Georg en alemán. Es wird nur die spanischsprachige Version gelesen, bitte die deutsche Version selbst mitlesen. Dice así: Por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por medio de su Espíritu. Amén. Se pudo leer, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? No necesitamos leerlo de nuevo, ¿no? Gracias a María, ¿no? Vale. Ok.
Según conversamos el martes pasado, esta sección, que cuenta de 11 versículos, se puede dividir en 3 subsecciones. Wie wir am Dienstag besprochen haben, kann dieser Abschnitt in weitere 3 Unterabschnitte gegliedert werden. Pero yo no voy a predicar de cada una de las secciones, porque si no se nos alarga mucho y el almuerzo nos espera. Aber ich werde jetzt nicht über jeden Teil einzeln predigen, denn dann reicht die Zeit nicht und das Mittagessen muss zu lange warten. Para comprender un poco de mejor manera todo este pasaje que se nota cuando uno lo lee a primera vista un tanto oscuro o difícil, Es etwas besser zu verstehen, was in diesem Text vielleicht auf etwas schwierig formulierte Art thematisiert wird. déjenme explicarles un poco sobre todo este asunto y luego vamos a intentar responder la pregunta: ¿por qué eso nos importa hoy en el Stuttgart de 2024? Deshalb lasst es mich euch ein wenig erläutern und wir werden dann die Frage beantworten, warum ist das für uns im Stuttgart des Jahres 2024 wichtig? Amén. Fíjense que este pasaje se puede dividir en los versos 11 y 12 como los no judíos, los sin Cristo. Ein erster Abschnitt wäre der Vers 11 und 12, die Nichtjuden ohne Christus. Desde el verso 13 hasta el verso 18 habla del cuerpo en Cristo. Und Vers 13 bis 18, der Leib in Christus. Y luego continúa diciendo luego continúa narrando la historia como los cristianos como un edificio, en los versos 19 al 22. Und dann fährt die Geschichte fort mit dem Thema die Christen als ein Gebäude, als ein Haus in den Versen 19 bis 22. Ahora podemos contar una historia que probablemente la mayoría de ustedes ya la conozca, pero que la necesitamos contar para llegar al final. Jetzt werden wir eine Geschichte erzählen, die bestimmt die allermeisten kennen, aber es ist wichtig zum Beginn. Todo comenzó cuando Dios en su soberana voluntad decidió crear al ser humano en el huerto del Edén. Alles begann, als Gott in seinem souveränen Willen beschloss, den Menschen im Garten Eden zu erschaffen. Sin embargo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron no obedecer las instrucciones que el Creador les había dado y rebelarse contra Dios. Aber unsere ersten Eltern, Adam und Eva, beschlossen, den Anweisungen des Schöpfers nicht zu gehorchen und zu rebellieren. Ahora, vemos en el texto bíblico que eso pasó porque Satanás los incitó a rebelarse tomando la forma de una serpiente. Wir sehen im Text, dass das geschah, weil Satan sie angestachelt hat und dafür die Form einer Schlange angenommen hat. Dios, producto de lo que pasó, los saca del jardín del Edén y comienza la triste historia de sufrimiento de los seres humanos. Gott vertreibt sie in der Konsequenz aus dem Garten Eden und die traurige Geschichte des menschlichen Leidens beginnt. Pero antes de que comience esa triste historia, Dios les da una promesa. Aber bevor diese traurige Geschichte beginnt, gibt Gott ihnen ein Versprechen. Dios les promete que iba a llegar un día un descendiente de la mujer y le iba a reventar la cabeza a la serpiente. Gott verspricht ihnen, dass eines Tages ein Nachfolger, ein Nachkömmling der Frau kommen wird und der Schlange den tödlichen Schlag versetzen würde. Pero que en esa acción de reventarle la cabeza, él mismo iba a resultar herido. Aber dass derjenige in dem Moment, da er der Schlange den Kopf zertritt, verletzt werden sollte. En ese momento en el cual Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, es que este muro se levantó. In diesem Moment, als Adam und Eva sündigten und aus dem Paradies vertrieben wurde diese Mauer aufgebaut. De un lado quedó Dios y del otro lado quedaron los seres humanos. Auf einer Seite blieb Gott und auf der anderen Seite waren die Menschen. Y este muro que los separó representaba el pecado que había cometido Adán y Va
la desobediencia, la rebelión contra los mandatos de Dios. Und diese Mauer steht für die Sünde, den Ungehorsam, die Rebellion von Adam und Eva gegen Gott. Este muro recordaba que había una deuda que el ser humano tenía con Dios por haberle desobedecido, que impedía que el ser humano accediera a Dios. Diese Mauer steht dafür, dass es eine Schuld gab, zwischen Gott und den Menschen, die verhinderte, dass die Menschen zu Gott kommen konnten. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es Denn die Bibel sagt, der Sünde Sold ist muerte. der Tod. Sí. Ahora, Adán y Eva, en cuanto desobedecieron a Dios, murieron. Als also Adam und Eva Gott ungehorsam waren, da starben sie. Porque en última instancia el significado de la muerte es Denn in letzter Konsequenz ist die Bedeutung des Todes separación de Dios. die Trennung von Gott. Se manifiesta físicamente en que nosotros morimos, que nuestros cuerpos dejan de existir en este plano terrestre. Und das zeigt sich körperlich, physisch darin, dass unsere menschlichen Körper hier auf der Erde sterben müssen. Pero la muerte física es solo una consecuencia física, es una forma de manifestarse la verdadera muerte, que es la muerte espiritual. Aber der körperliche Tod, das ist nur ein körperliches Zeichen von dem geistlichen Tod. Y que en última instancia la muerte espiritual es precisamente esto. Und in letzter Konsequenz ist der geistliche Tod das, Separación de Dios. die Trennung von Gott. Aquellos que vivan hasta el final de su historia sin reconciliarse con Dios van a vivir la expresión máxima de la separación de Dios. Die bis zum Ende ihres Lebens in der Trennung von Gott leben, werden den höchsten Ausdruck dieser Trennung erleben müssen. Que es la separación eterna de Dios. Und das ist die ewige Trennung von Gott. Y esa es la segunda muerte de la que habla la Biblia. Und das ist der zweite Tod, von dem die Bibel spricht. Ese momento en el cual lo que apareció simbólicamente en Edén se va a manifestar por la eternidad. Und das, was symbolisch in Eden gesetzt wurde, wird sich dann in der Ewigkeit ausdrücken. Sin embargo, Dios ama a su creación. Dennoch, Gott liebt seine Schöpfung. Y Dios no quiso dejar este muro de separación de manera perpetua y que toda la raza humana quedara de este lado lejos de Dios. Und Gott wollte nicht, dass diese Mauer für ewig besteht und die Menschheit auf der anderen Seite ist. Por lo tanto, Dios escogió a uno de los descendientes de Adán y Eva para comenzar un plan. Und deshalb hat Gott einen der Nachfahren von Eva auserwählt, um einen Plan umzusetzen. Y ese personaje que Dios escogió fue Und diese Person, die Gott ausgewählt hatte, war oder ist Abraham. Abraham. Dios escoge a Abraham y le hace una promesa. Gott wählt Abraham aus und gibt ihm ein Versprechen. Y la promesa es que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Und dieses Versprechen ist, dass in ihm alle Familien, alle Geschlechter der Erde gesegnet seien. Dios le dijo a Abraham que iba a hacer un pacto con él y que Dios iba a bendecir a Abraham para que por medio de su descendencia todas las familias de la tierra reciban bendición. Gott hat mit Abraham einen Pakt geschlossen und versprochen, dass durch ihn alle folgenden Generationen gesegnet sein sollen. Y la señal física del pacto que Dios hizo con Abraham fue Und das körperlich sichtbare Zeichen dieses Paktes von Gott mit Abraham war la circuncisión. die Beschneidung.
Después le preguntan a Georg, que es médico, qué es la circuncisión, el que no sepa. Also ihr könnt mich nachher fragen, was das medizinisch bedeutet. Ok. Esa señal física marcó una separación, construyó un nuevo muro o fue una nueva manifestación de este muro entre Dios y los seres humanos. Und dieses körperliche Zeichen der Beschneidung war eine neue Manifestation einer Mauer. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante la humanidad se separó con un muro que era la circuncisión entre los circuncisos y los incircuncisos. Warum? Weil von diesem Moment an die Mauer die Menschheit teilte in die Beschnittenen und die Nicht-Beschnittenen. Entre los que habían sido circuncidados y los que no se habían circuncidado. Eben genau zwischen denen, bei denen die Beschneidung durchgeführt worden war, und den anderen. En última instancia, los que pertenecían a la familia, a la descendencia de Abraham, y los que no. In letzter Konsequenz zwischen denen, die zur Familie der Nachkommen Abrahams gehörten, und den anderen, die nicht dazu gehörten. De eso está hablando Pablo en este texto. Und genau davon spricht Paulus in diesem Text. Y dice que ustedes eran incircuncisos, no pertenecían a las promesas, no estaban elegidos por Dios para el pacto que se había establecido en Abraham. Und er sagt, dass ihr als Nichtbeschnittene nicht Teil wart der Verheißungen und des Paktes mit Abraham. Claro, porque los efesios no eran judíos, por lo tanto no estaban circuncidados. Ja, und die Epheser waren eben nicht Beschnittene. Y todas las personas, allá estaba Dios, y Dios toma y pone este muro de separación entre los circuncisos y los incircuncisos, los que estaban cerca de Dios y los que estaban lejos de Dios. Und Gott hat diese Mauer aufgebaut und mit ihnen die getrennt, die Beschnittenen und die Nicht-Beschnittenen. Und die Beschnittenen waren ihm nahe und die anderen nicht. Y los que estaban allá cerca de Dios recibieron la promesa en Abraham de que serían bendecidos para bendecir a todas las naciones, y estos no. Und die hier waren, auf der Seite der Beschnittenen und in der Nähe von Gott, erhielten das Versprechen, dass durch sie alle Geschlechter gesegnet sein sollten und die anderen nicht. Y estos eran el pueblo escogido por Dios, nación santa, que vio milagros y que vio la mano poderosa de Dios actuar a través de los siglos y los milenios. Y estos no. Und diese waren das auserwählte Volk Gottes, das heilige Volk Gottes, das seine Verheißungen und Wunder sehen sollte, und die anderen nicht. Pero lo que los de este lado no comprendieron cabalmente fue qué significaba que todas las naciones serían benditas en Abraham. Aber die auf dieser Seite waren, die begriffen nicht vollständig, was es bedeutet, durch Abraham gesegnet zu sein. La promesa significaba la que Dios le hizo a Abraham, de que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, era una forma diferente de decir lo que ya había dicho en Génesis. Es war nämlich so, dass die diese Verheißung bekommen hatten, dass durch sie alle Generationen gesegnet sein sollten, eine andere Form der Verheißung erhielten, die Gott schon im Garten Eden ausgesprochen hatte. ¿Por qué? Porque de la línea genética de Abraham iba a nacer un ser humano que era aquel que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente e iba a destruir la barrera que existía entre circuncisos e incircuncisos. Warum? Weil in der Erbfolgelinie von Abraham einer geboren werden sollte, der die Verheißung erfüllen sollte, dass der Schlange der Kopf zertreten würde. ¿Y quién fue ese ser humano? Und wer war jetzt dieser Mensch? ¿Quién fue ese descendiente de Abraham? Dieser Nachkomme von Abraham? Jesús. Jesús. Excelente. Jesús fue la promesa que Dios le hizo al ser humano en cuanto pecaron en Edén. Jesús fue la promesa que Dios le hizo a Abraham
Y Jesús fue aquel que destruyó toda diferencia entre circuncisos e incircuncisos. Jesus war die Verheißung im Garten Eden. Und Jesus war das Versprechen, das Abraham gegeben wurde. Und Jesus war derjenige, der die Mauer zerstören sollte, niederreißen sollte zwischen den Beschnittenen und den Nichtbeschnittenen. Por eso dice Pablo que en Cristo fuimos hechos un nuevo hombre, solo un nuevo hombre. Deshalb hat Paulus gesagt, dass wir in Christus ein neuer Mensch geworden sind. Ya no existe el circunciso y el incircunciso. Es gibt nicht mehr die Beschnittenen und Nichtbeschnittenen. La iglesia de Jesucristo que estaba naciendo, de la que habla Pablo, se iba a caracterizar porque ya no tenía esta diferencia. Die Kirche von Jesus Christus sollte dadurch gekennzeichnet sein, dass sie eben dieses Unterscheidungsmerkmal nicht mehr hatte. Porque en Jesucristo todos eran iguales. Weil in Jesus Christus alle gleich waren. Porque en Jesucristo ya no hay supremacía de una raza o de un grupo étnico que tiene una relación especial con Dios y otro no. Denn in Jesus Christus gibt es das nicht mehr, eine überlegene Rasse oder Volksgemeinschaft. Porque en Jesucristo todo fue hecho de nuevo. Denn in Jesus Christus ist alles neu geworden. Ahora, ¿cómo nos afecta esto a nosotros hoy en el Stuttgart del 2024? Und wie betrifft uns heute das jetzt im Stuttgart des Jahres 2024? Bueno, no me colocaron el reloj allá, entonces yo no tengo culpa si predico más de los 25 minutos que con mucha fe la hermana puso ahí en el programa. Also man hat ihm heute nicht die Uhr hingestellt, deshalb trifft ihn nicht die Schuld, wenn er sich nicht an die eigentlich vorgegebenen 25 Minuten hält. Pido disculpas desde ya, pero sigo mirando mi reloj. Bueno, no se preocupen. Also im Vorab Entschuldigung und ja, es gibt noch seine Uhr. Ok, ante los ojos de Dios ya no existen circuncisos ni incircuncisos. In den Augen Gottes gibt es das nicht mehr, Beschnittene und Nichtbeschnittene. Sino solo existen aquellos que se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo o no. Sondern es gibt nur noch diejenigen, die durch Jesus Christus mit ihm versöhnt sind oder die es nicht sind. Ya no se trata de una nacionalidad específica Es geht nicht mehr um eine bestimmte Nationalität o de una tradición religiosa específica. oder eine spezielle religiöse Tradition. Ya no tienes paz con Dios por ser o no ser evangélico. Du hast nicht deshalb Frieden mit Gott, weil du evangelisch bist. Ya no tienes paz con Dios por ser o no ser católico. Du hast nicht deshalb Frieden oder keinen Frieden mit Gott, weil du katholisch bist. Ya no tienes paz con Dios por ser o no ser musulmán o de cualquier otro trasfondo religioso. Und du hast auch nicht deshalb Frieden oder nicht Frieden mit Gott, weil du muslimisch bist oder zu irgendeiner anderen Religion gehörst. Ya no necesitas hacer nada tú para poder ser aceptado por Dios, como los judíos, por ejemplo, tenían que circuncidarse porque o si no, no eran parte del pueblo de Dios. Du musst nicht etwas tun, damit Gott dich annehmen kann, so wie die Juden sich zum Beispiel beschneiden lassen mussten. Solo puedes estar en paz con Dios al ser reconciliado con Él por medio de Jesucristo. Du kannst nur dann Frieden mit Gott haben, wenn du mit ihm versöhnt worden bist durch Jesus Christus. Porque cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has desamparado? Denn als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha fragte, Vater, warum hast du mich verlassen? Fue porque en ese momento todos los pecados de la raza humana pesaron sobre la persona de Jesús y los separaron de Dios. Dann war das, weil in diesem Moment alle Sünde der gesamten Menschheit auf seinen Schultern lag und ihn von Gott trennten. En ese momento, el que no había cometido pecado nunca en la historia, jamás se rebeló contra el Padre, jamás hizo nada contra la voluntad de Dios,
se volvió en el peor de todos los pecadores. In diesem Moment wurde der niemals gesündigt hat, der sich niemals gegen die Gebote des Vaters aufgelehnt hatte, zum schlimmsten aller Sünder. Él pagó la deuda que yo debía pagar, que tú debías pagar y que cada ser humano que se ha rebelado contra Dios debía pagar. Er bezahlte die Schuld für die Sünde von dir, von uns, von jedem Menschen. Y en ese momento, al morir Él, ocupó el lugar de todos aquellos que estábamos separados de Dios por este muro que nos separaba. Und in diesem Moment nahm er den Platz ein von all denen, die von Gott getrennt waren durch diese Mauer. La deuda quedó saldada, pero 3 días después Jesús resucita. Die Schuld war bezahlt, aber 3 Tage später war die Auferstehung von Jesus. ¿Por qué Jesús resucita? Warum ist Jesus auferstanden? ¿Por qué Pablo dice que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana? Dice, pero para ponerlo en términos en un español más moderno, nuestra fe no sirve de nada. Somos los más miserables porque creemos en algo que no es verdad. Denn wenn Jesus, so sagt Paulus, nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube umsonst oder vielleicht in modernerem Sprachausdruck, dann bringt er nichts, dann ist er für die Katz, würde man vielleicht sagen. ¿Por qué resucitó Jesús? Warum ist Jesus also auferstanden? Si la deuda ya estaba pagada, había muerto, ¿por qué resucita? Wenn die Schuld doch schon bezahlt war, warum musste er dann noch auferstehen? Y ahí está la gente que dice, bueno, pero es que no podemos creer en un cristianismo que habla de resurrecciones de muertos, que habla de cosas que parecen sobrenaturales de películas de Marvel. Ja, und es gibt ja auch Leute, die sagen, wir können nicht an Christentum glauben, dass diese Dinge erzählt, dass es die Auferstehung der Toten gibt, so wie in einem Fantasy-Film. ¿Por qué no? Si existe un mundo y existe un Dios, ¿cuál es el problema de que ese Dios haya resucitado un muerto? Wenn es eine Welt gibt und einen Gott gibt, wo ist dann das Problem, dass es die Auferstehung gibt? Jesús resucitó porque la muerte no tenía poder ya sobre él. Jesus ist auferstanden, weil der Tod keine Macht mehr über ihn hatte. Porque toda persona que muere y tiene que pagar una deuda delante de Dios, la muerte lo mantiene aprisionado porque dice, Catherine tiene deuda con Dios, tenía deuda con Dios y por lo tanto tiene que estar muerta. Jeder, der stirbt und mit einer Schuld, die zu bezahlen ist, vor Gott kommt, ist darin gefangen und es heißt dann, Katrin, die Schuld hat, die muss bezahlen. Pero cuando Jesucristo muere, la muerte es vencida, porque la muerte no tenía poder sobre Jesús, porque Jesús no tenía ninguna deuda que pagar. Als aber Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, war der Tod besiegt und es gab diese Schuld nicht mehr. Y entonces, al tercer día, en ese domingo de resurrección, und dementsprechend geschah am 3. Tag, am Auferstehungssonntag, Jesús resucita. dass Jesus auferstanden ist. Estoy esperando toda la predicación para hacer eso. Er hat schon die ganze Predigt drauf gewartet, auf den Moment. Cuando Jesús resucita, queda demostrado que la muerte no tiene poder sobre Jesús, que la deuda del pecado quedó saldada, que lo que pasó en Génesis se borró completamente, que la promesa en Abraham de ser benditas todas las familias de la tierra en Jesucristo se cumplió. Als also Jesus Christus auferstanden ist, zeigte sich, dass der Tod keine Macht mehr über ihn hatte und dass die Mauer eingerissen wurde und dass die Versprechen erfüllt wurden, das Versprechen aus Genesis und auch das Versprechen gegenüber Abraham. ¿Y qué hizo David para merecerse esto?
Und was hat jetzt David gemacht, um das zu verdienen? ¿Y qué hizo Anika para merecerse esto? Und auch Annika, um das zu verdienen? ¿Y qué hizo Friedrich para merecerse esto? Auch Friedrich, was hat er gemacht, um das zu verdienen? No hicieron nada. Die haben nichts gemacht. No podían, Sie hätten es nicht können. porque estaban muertos por los pecados que cometían, porque son malos. Sie hätten das nicht können wegen der Sünden, denn sie sind böse. Esto Jesús lo hizo sin que tú lo merecieras, Und das hat Jesus getan, ohne dass du es verdient hättest. sin que yo lo mereciera. Ohne dass ich es verdient hätte. Ahora, ¿por qué nos importa todo esto? Also warum ist das alles jetzt für uns wichtig? Si eres cristiano, entonces lo que debieras hacer con toda esta información es, 2 puntos, Wenn du Christ bist, dann ist das, was du jetzt aus diesen ganzen Informationen machen müsstest, Doppelpunkt, según las instrucciones de Jesús antes de irse al cielo, debieras anunciarle a cada persona que está a tu alrededor esta historia. du müsstest allen Menschen in deiner Umgebung gemäß der Anweisungen von Jesus Christus vor seiner Himmelfahrt von dieser Geschichte erzählen. A tu familia, Deiner Familie, a tus amigos, deinen Freunden, a tus colegas del trabajo y la universidad, deinen Arbeitskollegen oder Universitätskollegen, a tus compañeros del colegio, deinen Schulkameraden, a tus vecinos, deine Nachbarn, a todos, porque todos necesitan que este muro que cayó, puedan ellos saber que cayó para que ellos se reconcilien con Dios. allen, denn sie müssen wissen, dass diese Mauer niedergerissen wurde, damit sie sich mit Gott versöhnen können. Tenemos un mensaje espectacular que puede salvar al ser humano reconciliándolo con Dios. ¿Te lo puedes callar? Wir haben eine spektakuläre Nachricht, dass die Menschen sich mit Gott versöhnen können. Kannst du da schweigen? No, pero es que, ¿qué van a decir? Es que no sé, es que hay que ser prudentes, es que hay que respetar las diferencias, y es que. Ja, aber ich weiß nicht, wie sie reagieren. Man muss doch die Unterschiede respektieren und. Pero la gente sigue muriendo sin saber que esto pasó para que ellos se reconcilien con Dios. Aber die Leute sterben weiterhin, ohne zu wissen, dass das geschehen ist, damit sie mit Gott versöhnt werden können. Mientras yo como cristiano sigo justificando e inventando excusas de por qué no compartir este mensaje, la gente se sigue yendo a una eternidad sin Dios. Solange ich mich als Christ weiterhin rechtfertige, warum ich nicht davon rede, sterben die Leute weiterhin und gehen in eine Ewigkeit ohne Gott. Mientras yo sigo tratando de ser políticamente correcto y de no ofender a la gente, esa misma gente que yo no quiero ofender se sigue yendo a una eternidad sin Dios. Solange ich politisch korrekt sein will und die Leute nicht verletzen will, solange gehen diese Leute, die ich ja nicht verletzen will, in eine Ewigkeit ohne Gott. Tienes que contar esta historia. Du musst diese Geschichte erzählen. Ahora, si no eres cristiano y te gustó la parte esa, pero la otra no la habías escuchado, Wenn du jetzt kein Christ bist und dir dieser Teil gefallen hat, aber du das darum herum noch nicht gehört hattest, tengo que decirte que necesitas reconciliarte con Dios. dann muss ich dir sagen, dass du mit Gott versöhnt werden musst. Necesitas comprender que ya fue quitada toda barrera que te separaba de Dios. Du musst verstehen, dass jedes Hindernis, das dich von Gott getrennt hat, beseitigt wurde. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que te rebelaste contra Dios, que has desobedecido a Dios y que has vivido una vida como a ti te gusta en vez de seguir a Dios. Und alles, was du tun musst, ist einzugestehen, zu erkennen, dass du Gottes Gesetz gebrochen hast und ein Leben gelebt hast, so wie es dir gefällt. Y ojo, que aquí todos somos malos, todos hemos hecho cosas malas. Und hier sind wir alle böse und haben alle schlechte Dinge getan. Todos nos rebelamos contra Dios de alguna manera. Und wir haben uns auf die eine oder andere Art
alle gegen Gott aufgelehnt. Pero lo que nos hace creyentes y cristianos es que entendimos esta historia, que esta historia fue por mí. Aber was uns zu gläubigen Christen macht, ist, dass wir diese Geschichte verstanden haben, was für uns getan wurde. Da igual qué nacionalidad tienes, Es ist egal, welcher Nationalität du angehörst. da lo mismo qué idioma hablas, Es ist auch egal, welche Sprache du sprichst. da lo mismo qué religión profesas, Und auch zu welcher Religion du gehörst. e incluso, da lo mismo si crees en Dios o en qué Dios crees. Und es spielt sogar keine Rolle, ob und an welchen Gott du glaubst. Porque aun si tú no crees en Dios, ese no es un problema para Dios. Denn selbst wenn du nicht an Gott glaubst, dann ist es kein Problem für Gott. Porque si tú no crees que Dios existe, Denn wenn du auch nicht glaubst, dass Gott existiert, Él existe igual. dann existiert er doch. Hoy es el día que Dios te está ofreciendo reconciliarte con Él por medio de Jesucristo. Heute ist der Tag, an dem Gott dir anbietet, durch Jesus Christus mit ihm versöhnt zu werden. Porque va a llegar el día en el cual te toque pararte frente a Dios y tu destino se defina a una eternidad sin Dios o a disfrutar eternamente de ese Dios que te creó y te salvó. Denn es wird der Tag kommen, an dem du vor Gott stehen wirst und an dem dein ewiges Schicksal sich entscheiden wird, ob du auf Ewigkeit ohne Gott lebst, getrennt von ihm lebst oder mit ihm, der dich erschaffen hat. ¿Qué haremos con esta información? Was machen wir jetzt mit dieser Information? Por ahora, orar. Für den Moment beten. Sí, Señor, en el nombre de Jesús yo te alabo y te doy tantas gracias por tu amor y por tu palabra, porque ella nos ha revelado tu voluntad, ella nos ha revelado tu gracia y ella nos ha dado el camino, Señor, nos ha mostrado el camino que es Cristo Jesús para reconciliarnos contigo. Señor, que nuestros corazones sean movidos hoy, si somos creyentes, a compartir esta historia con aquellos que lo necesitan. Y si no somos creyentes, Señor, tú, Señor, que muevas los corazones de las personas para que hoy puedan reconciliarse contigo y vivir, Señor, gozosos, porque ya no hay un muro que nos separa de ti. En el nombre de Jesús, amén.